नाज़रीन, हम यहाँ पे आईआईटी महाराष्ट्र की एक मीटिंग में आए हुए हैं, जहाँ पे हमारी मुलाकात ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब रहीम साहब से हो रही है कि आगे के प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी लेने आए हुए हैं। तो आइए इनसे कुछ सवालात हमारे हैं जिसके बारे में वो जवाब देंगे। जनाब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आईआईटी महाराष्ट्र का आपका जो मकसद और गर्ज़ गायत जो है उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी। तो आईटा का मकसद, उसकी गर्ज़ गायत जो है वो ये है कि असातिज़ा को सालेह माशरे की तामीर में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल बनाना, ये हमारा असल मकसद है। सर, आईआईटी की ख़ास तरजीहात क्या रहेगी आगे? आईटा एक कुल हिंद सतह की तंजीम है, एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है, जिसमें हम लोग तालीमी शोबे से मुतालिक तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हुए हमारी तरजीहात तय की है, जो हमने उसको पॉलिसी प्रोग्राम के लिहाज से 6 हेड में तकसीम किया है। क्योंकि हम पॉलिसी प्रोग्राम एक बहुत मशावरती कौंसिल के तरफ से, उनके मशवरे से हम पॉलिसी प्रोग्राम मुरतब करते हैं, और इस पॉलिसी प्रोग्राम की रूह से उसकी तय की हुई सरगर्मियों से जो एक्टिविटीज़ अंजाम देते हैं उसी से आपको तरजीहात समझ में आएगी। जिसमें पहली हमारी तरजीह जो है असातिज़ा के फ़राइज़ मनसबी, इल्मी, फ़िक्री, फ़नी और पेशा वाराना इर्तिक़ा करना, ये हमारी तरजीहात में है। दूसरी तरजीहात में ये आता है कि असातिज़ा के मसाइल और हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करना, जायज़ हुकूक़ के लिए कोशिश करना, मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करना वक्त ज़रूरत जहाँ जहाँ पर भी मुमकिन हो, ये दूसरे तरजीह में है। तीसरी तरजीहात में हमारा ये है कि तालीमी इदारों में अखलाक का फ़रोग़ देना। चौथी तरजीह में यह है कि जो निज़ाम तालीम, चूँकि कोई भी मुल्क का निज़ाम तालीम उस मुल्क की मुस्तक़बिल को उसको संवारता है और मुस्तक़बिल की एक अक्कासी करता है, तो इस लिहाज से जो भी निज़ाम तालीम यहाँ पर बनता है उस निज़ाम तालीम पर हमारी गहरी नज़र होती है, और उसमें हम जितनी अच्छी चीज़ें आ रहे हैं उसको ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी पूरी टीम है आईटा की। पाँचवीं तरजीह हमारी ये थी कि हमारा अपना जो कैडर होता है, कैडर को मुख्तलिफ अंदाज में डेडिकेशन के साथ दूसरे कैडर को साथ में जोड़ने के लिए, और इसमें अपने जान माल हर चीज़ से जहाँ जहाँ जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे वक्त के फारिग करते हुए, पैसा को लगाते हुए ऐसी इस किस्म की तरबियत भी हम हमारे कैडर को देते हैं। ये भी हमारे पाँचवीं तरजीहात में। और आखिरी तरजीहात में जो हमने रखा है वो है हमारे एसोसिएशन का तोसी इस्तेकाम। ज़ाहिर है कि जो भी एसोसिएशन होती है उसके अपने कैडर में जितना तोसी होगी, जितना एक्सपेंशन होगा, वो कैडर उसको जितना मिलेगा, वो मेंबर्स जितने मिलेंगे, वही लोग जो है इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाते हैं। एक अहम सवाल था सर, मुल्क में अभी ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है। मैं समझता हूँ ये सवाल अगर मेरे अलावा आप हुकूमती ज़िम्मेदारान को पूछेंगे, आप सरपरस्त हजरात को पूछेंगे, आप समाज के दिगर अफराद को पूछेंगे, या तालीमी दोस्त हजरात को पूछेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस फ़िलहाल जो पेंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन तालीम के ऊपर जो तालीम डिपेंड हो चुकी है, इस पर कोई भी मुतमईन नहीं होगा। और ख़ास तौर पर आईटा की तरफ से मैं ये बयान देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन ये कभी भी बराह रास्त तालीम में अल्टरनेट ऑप्शन नहीं हो सकता है। मतलब एक फाइनल उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, मुतबादिल नहीं हो सकता है। फाइनल मुतबादिल जो है ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो सकता है। उसके कई असबाब हैं, कई असबाब असातिज़ा से रिलेटेड कई उसके असबाब हैं, तलबा से रिलेटेड कई असबाब हैं, वालिदैन से रिलेटेड असबाब है, एरिया से रिलेटेड मसाइल हैं। ऐसे कई मसाइल हैं जिसकी वजह से ये ऑनलाइन तालीम कभी भी रास्त एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन का मुतबादिल नहीं हो सकता। लेकिन जिस सिचुएशन में भी हमारा मुल्क, सारी दुनिया चल रही है जिसमें हमारा मुल्क अजीज़ भी शामिल है, जिस सिचुएशन में हमारा मुल्क पेंडेमिक हालात से गुजर रहा है, उसमें तो कंप्लीट तौर पर एजुकेशन बंद है। इस सिचुएशन में तालीम में कम से कम नुकसान कैसे हो सकता है, या कम नुकसान को बहुत कम से कम अंदाज में होते हुए देखें, या नुकसान को बचाया जाए, इसकी कोशिश करने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव अंदाज में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आईटा कुल हिंद सतह पर बिलखुसूस महाराष्ट्र में और बिलुमुम दिगर तमाम रियासतों में इसकी कोशिश कर रही है। आईटा के स्टेट सदर जो है महाराष्ट्र के सैयद शरीफ साहब, हम उनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले तो मैं आप तमाम और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए से हमारा पैगाम असातिज़ा तक पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपका सवाल ये है कि लॉकडाउन के दरमियान आईटा ने असातिज़ा और तलबा के लिए क्या काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में पेंडेमिक के दौरान तकरीबन 6 लाख की जो एक रकम, एक खतीर रकम असातिज़ा पर आईटा ने खर्च की, और सिर्फ वो खर्च नहीं की बल्कि बिलरास्त उनके अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफ़र किया। चूँकि ये बात मतलब ये कि इससे पहले 2-3 मीडिया के हजरात ने भी हमसे पूछी, उनको भी हमने ये सारी चीज़ें तफसीलात बताई। उसी तरीके से तलबा के लिए भी हमने
مختلف اساتذہ کے گروپس جو ہیں اسپیشل جو مہارت رکھتے اساتذہ ان لوگوں کے لیے اسٹیٹ لیول پر ہم نے گروپس کی تشکیل دی جس کے ذریعے سے وہ اپنے طلبہ کو رہنمائی کر رہے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں. تو اس طرح سے تقریباً پورے مہاراشٹر میں اس وقت آئیٹا کے چینل کے ذریعے سے جتنے بھی سبجیکٹس اس وقت درسی کتاب میں موجود ہے وہ تمام ہی سبجیکٹ کے مضامین کے گروپس موجود ہے. سر دوسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ آئیٹا مہاراشٹر مستقبل قریب میں کون سی سرگرمیاں انجام دینے والی ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، چونکہ آج کا ہمارا یہ جو سیشن تھا یا آج کا ہمارا یہ دن بھر کی جو کارروائی ہے وہ ہمارے کیڈر کو یہی چیزیں بتانے کے لیے رکھی گئی ہے کہ آئندہ سالوں کے اندر آئیٹا مہاراشٹر کیا کام کرنا چاہتی ہے. الحمدللہ آئیٹا اس وقت پورے ہندوستان کے اندر کام کر رہی ہے جس میں سے مہاراشٹر اپنا ایک حرکیاتی پہلو رکھتا ہے اور ایک ڈائنامک اسٹیٹ کے طور پر پورے ہندوستان کے اندر آئیٹا مہاراشٹر جانی جاتی ہے. اس لحاظ سے ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ایک مہینہ پہلے ہم نے مشن CET کے تحت تقریباً 50,000 طلبہ تک ہم پہنچے ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، زوم کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ابھی ہمارا مشن TET چل رہا ہے. وہ اساتذہ جو DED کرنے کے بعد میں گھر پر ہے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیز لاگو کی گئی ہے کہ وہ ایک ایگزام ان کو دینا پڑے گا، اس ایگزام کو پاس کرنے کے بعد میں وہ اپنی ملازمت جوائن کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے آئیٹا نے محسوس کیا کہ آج کے اس پینڈیمک کے دور کے اندر وہ اساتذہ جو کسی قسم کی فیس نہیں بھر سکتے، جو کلاس نہیں لگا سکتے، ایسے اساتذہ کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مہاراشٹر کے اساتذہ کے لیے ہم نے یہ TET مشن کا آغاز کیا اور چل رہا ہے. جیسے کہ آپ کے سوال کا دوسرا پارٹ یہ کہ آئندہ آپ کیا منصوبہ رکھتے ہیں، تو آئندہ کا منصوبہ ہمارا یہ ہے کہ ابھی اس مشن TET کا پارٹ 2 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کی ڈیمانڈز الحمدللہ کافی ہے اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ اور بھی اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. اس کے بعد میں اگلا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ مشن ٹیٹ ہے، TAIT. اس کے تحت ہم پورے مہاراشٹر کے اندر اسی طریقے سے آن لائن کلاسز چلائے گئے. ایک اہم اور آخری سوال، لاک ڈاؤن کے دوران میں سرپرست حضرات جو ہے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں سر؟ تو اب سرپرست حضرات کے تعلق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری ذمہ داری صرف سرپرست نہیں ہے بلکہ یہ سماج پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اور طلبہ کے لیے کچھ چیزیں ایسی ان کے لیے میسر کرے جس کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسانی ہو. چونکہ حکومت کی طرف سے اسکولیں ابھی کھلنے کے کوئی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دیگر NGOs جو ہے ان NGOs کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے محلے میں گشت کر کے یا محلہ کمیٹی قائم کر کے یا محلے میں لائبریری قائم کر کے ان بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں. بلکہ آئیٹا مہاراشٹر خود اس کے اندر انوالو ہے اور اس کے لیے وہ پریکٹیکلی طور پر کوششیں کر رہی ہے. مہاراشٹر کے نائب صدر صاحب ہیں ہمارے ساتھ میں، ریاض الخالق صاحب. یہ جو میٹنگ رکھی جاتی ہے یہ ہمارے پورے کیڈرز کو جو مہاراشٹر سطح کے اوپر جو ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے ضلع کے جتنے یونٹ پریزیڈنٹ، یونٹ سیکریٹریز، ضلع کے صدر، ضلع کے سیکریٹریز، یہ سب اپنے اپنے مقامات پر کیا کام کیے ہیں، ان کی کارکردگی کیسی ہے، اس کا ایک جائزہ لیا جا رہا ہے. یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے مقامات پر جو کام کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں اور کس طرح کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے ان کو یا کس طریقے کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس پر یہ آج کی میٹنگ جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اور اس میں الحمدللہ جو ہے ہمارے 15 ضلع کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ سیکریٹریز اور ہمارے اسٹیٹ کے ذمہ داران اور محترم عبدالرحیم صاحب جو ہے اور محترم شریف صاحب یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. اور دن بھر صبح 10 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک غالباً جو ہے یہ 3.5 گھنٹے تک مسلسل ہماری جو ہے اسی کے اوپر بات چیت ہوتی رہی اور پورے کام کا جائزہ لیا گیا اور اس پر ان کی رہنمائی بھی کی گئی. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.